जब गार्हपत्य अग्नि अर्थात अंतःकरण की ज्ञानरूपी अग्नि को प्रकट किया जाता है और शांति, वैराग्य, विवेक आदि साधन रूपी संस्कारों द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है, तब त्वम पद से निर्देशित शुद्ध जीव स्वयं सत्य स्वरूप आत्मा के रूप में यज्ञ करने वाले साधक के रूप में स्थित होता है और गुरु तथा वेदांत वचनों के प्रति अटल विश्वास रूपी श्रद्धा, जो केवल सच्चिदानंद आत्मस्वरूप में स्थापित होने को ही अपना लक्ष्य बनाती है, वह पतिव्रता पत्नी के समान उस साधक की सहधर्मिणी बनती है। যখন গার্হপত্য অগ্নিকে অর্থাৎ অন্তঃকরণের জ্ঞানাগ্নিকে বাহিরে প্রকাশ করা হয় এবং শান্তি, বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি সাধন সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করা হয়, তখন তং পদ দ্বারা নির্দেশিত শুদ্ধ জীব স্বয়ং সত্যস্বরূপ আত্মা হোমকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, আর গুরু ও বেদান্তবাক্যের প্রতি অটল বিশ্বাসরূপা শ্রদ্ধা, যিনি একমাত্র সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই লক্ষ্য করেন, সেই পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় হোমকারীর সহধর্মিণী হন।